I wake up until I lay my head, I wanna sing all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing all the goodness of God. Your goodness, your goodness keeps running after, it's running after me. Your goodness keeps running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness keeps running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing all the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing all the goodness of God. Amen. Haleluya. Saya hanya penyanyi untuk Tuhan saja. Ya, bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. 오늘 이렇게 귀한 간증의 시간 주신 하나님께 감사드립니다. Buat semua yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan saya. 하나님의 모든 은혜인 줄 믿습니다. Sebenarnya kesaksian saya beda dari kesaksian yang awal ya, dari ibadah satu. Karena saya merasa bahwa Tuhan panggil saya dan peringatkan saya kembali. 1부 때 간증을 했었는데요. 조금 다른 마음을 또 주셔서 2부 때 또 간증을 좀 다르게 하겠습니다. Dari firman Tuhan yang dibagikan Pastor Jun tadi pagi. 1부 때 우리 말씀을 특별히 우리 전 목사님 통해서 듣는 중에 많은 깨달음이 있었습니다. Tentang bagaimana Tuhan memanggil Samuel, seorang anak kecil yang enggak ada apa-apanya. 사무엘이 어릴 때 주님이 부르시는 장면이었습니다. Dari Samuel 3 ayat 1 sampai 14 mengatakan bahwa Samuel itu cuma sebagai kayak pembantu ya, pembantu Nabi Eli. 오늘 말씀을 또 전하시겠지만은 사무엘은 어릴 때 제사장을 돕는 어린 아이였습니다. Tapi lewat Samuel, Tuhan memakai Samuel lebih lagi menjadi hambanya. 그러나 하나님께서 놀랍도록 그 어린 아이를 쓰이는 장면들을 membawa 들었습니다. bangsa Israel 이스라엘 민족을 향해서 kepada kemuliaan demi kemuliaan yang akan datang. 하나님의 영광을 드러내는 종으로 쓰셨습니다. Mengingatkan saya bahwa beberapa tahun yang lalu sebelum saya bergabung dengan Pastor Kang, ada seorang hamba Tuhan dari Bandung. Itu dia berkunjung ke rumah saya karena 네, 우리 강성 교사님 저를 알기 전에 반둥이나 인도네시아 다른 지역에서 어떤 주의 종이 저희 방문한 적이 있습니다. 이제 본인의 얘기입니다. hamba Tuhan ini dia seorang oma, nenek-nenek, umurnya sudah 90 tahun. 90세 된 여성 주의 종이었습니다. Waktu kami saya berbicara, kami ngobrol, terus hamba Tuhan ini berkata bahwa Elsie,
I see the calling on you. What? Saya melihat, saya mendengar bahwa engkau akan dipanggil Tuhan. 그분이 하나님께서 너를 특별히 쓰시기를 원한다라고 말씀하셨습니다. Roh Samuel, roh seorang Nabi Samuel ada di dalam kamu. 사무엘을 쓰신 것처럼 너도 쓰실 것이다. Saat itu saya bilang sama Tuhan, saya dalam hati berdoa, apa ini Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Saya bilang. 저는 하나님 저는 할 수 있는 것이 없습니다. 고백하였습니다. Tapi karena saya bandel, saya cuekin. I ignore it. 저는 그때 아직 준비되지 않은 상태였습니다. Ya, karena saya merasa bahwa saya enjoy dalam pelayanan saya. Saya dipercayakan banyak pelayanan, bukan cuma di gereja. Saya sebagai worship leader, saya sebagai singer, dan saya sebagai choir, dan ada juga pendoa-pendoa. 그때 저는 한 교회에 싱어 찬양 팀으로서 또 다양한 것들로 한 교회를 섬기고 있었습니다. Saya merasa bahwa pelayanan saya itu cukup untuk Tuhan. Saya bilang gitu. 그때 저는 주님 저는 많은 부분에 섬기고 있습니다라고 했습니다. Dan saya bicarakan kepada Oma itu, Oma, saya selama ini saya pelayanan, tapi apa yang Tuhan mau dari hidup saya? 그때 좀 다시 물었지만 저는 지금 한 교회를 잘 섬기고 있습니다. 또 어떤 부분을 말씀하시는 거죠? Oma itu bicara bahwa tetap berdoa, tetap setia dalam pelayanan. 그때 말했습니다. 너가 기도해라. 하나님이 새로운 또 길을 인도하실 것이다. Sampai akhirnya waktu berjalan dan saya tetap enjoy dalam perjalanan saya. Sampai akhirnya baru kemarin, tahun kemarin, ada teman saya dari luar negeri, overseas, dari Nepal. Dia telepon saya dan dia bilang, Elsie, why don't you follow God seriously? Tuhan mau pakai kamu lebih lagi, kata teman 그 saya. 일이 있고 난 뒤에 네팔에서 또 아는 지인을 통해서 너를 하나님이 쓰시기 원한다라는 얘기를 또 들었습니다. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu saya, kamu tahu pelayanan saya, dan saya enjoy di dalam sana, dan saya nggak tahu Tuhan mau ngarahin saya kemana. 그때까지만 해도 다른 특별한 부르심이 없었기 때문에 나는 지금 한 교회를 잘 섬기고 있어라고 대답했습니다. Dan dia kembali bicara, Roh Samuel ada di dalam kamu, Elsie. 사무엘을 쓰신 그 하나님의 영이 너도 쓰실 거라고 네팔에서 있는 친구도 얘기했습니다. Setelah itu saya bilang, saya hentikan pembicaraan kami dan saya pindah ke bicaraan lain. Dan saya terus dari saat itu saya kembali diingatkan dan saya bertanya dengan kakak saya yang kebetulan misionaris. 그래서 그런 일들이 있고 나서 저희 오빠가 지금 이제 선교사로 다른 나라에 있는데 오빠하고도 이런 얘기를 나눴습니다. Karena yang paling tahu kakak saya itu yang paling dekat dengan saya, setiap semua apa yang menjadi pergumulan saya, menjadi doa-doa saya sampaikan sama kakak saya. 저희 오빠가 선교사고 또 저를 위해서 기도도 많이 하고 제 마음을 나눌 수 있었습니다. Kakak saya bicara, tetap berdoa dan tetap setia. Tuhan pasti pakai kamu lebih lagi. Karena memang kamu dari kecil saya dididik orang tua saya. Jadi dalam Kristen yang militen, artinya seperti militer ya, army. 하나님께서 우리 가정을 사용하시는데 우리 오빠뿐 아니라 오빠가 너 어릴 때부터 주의 군사 같이 쓰실 것이라 얘기했습니다. Jadi saya tidak menyepelekan atau tidak memandang remeh tentang apa itu pelayanan di dalam kehidupan kami sekeluarga, terlebih untuk saya. 우리 가정도 하나님이 많이 사용하시지만 저를 향하신 주의 뜻을 또 있다고 생각했습니다. Kayak ketika saya melihat bahwa mungkin saya terlalu banyak mengkritik orang atau mengkomplain orang ketika orang-orang melihat bahwa kamu seharusnya seperti ini dan harus seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Akhirnya Tuhan, saya nggak mau, saya bilang. 저는 섬기는 가운데 많은 오해도 받고 또 힘든 그런 경험들이 많기 때문에 더 많이 섬기고 싶지는 않았습니다. Dan hari ini pagi tadi Pastor Jun mengungkap kembali Samuel. Makanya kenapa Pastor Jun tadi bicara setiap kali, kenapa kalau misalnya saya bawa firman ada yang menangis dan itu saya. 우리 일부 예배 때 하나님께서 또 우리 전 목사님 통해서 오늘 이 말씀을 통해서 저에게 또 다시 기억해 주셨고 제가 눈물이 많이 흘렀습니다. Saya merasa bahwa gereja ini adalah gereja di sini, gereja spirit. Kalau dibanding dengan gereja saya, tempat pelayanan saya di Batam situ, itu cuman sepertiganya mungkin ya. Dan tapi kenapa saya merasa bahwa I belong to this church?
저는 인도네시아 바탐에서도 이렇게 교회 예배를 드리지만 하나님 왜 이 스피릿 교회 이곳에 또 하나님 예배를 드리게 하셨습니까? Dan ketika saya ditanya oleh Cipsani, lupa namanya, berapa kali kamu sudah ke gereja Spirit? Saya bilang sudah 3 kali bersama pendeta 1 kali, pendeta-pendeta dan para kepala sekolah dari sekolah. Terus kedua kali saya bawa tim pertama tahun 2022 dan saya ini yang ketiga. Saya merasa bahwa ketika saya masuk gereja ini, Holy Spirit is working on us. Holy Spirit bekerja di dalam kita. 제가 다른 집사님 몇 번째 온 거냐 물었을 때 제가 기억하니 3번째였습니다. 하나님께서 3번의 기회도 주셨고 또 특별히 이 교회를 들어올 때 하나님의 영이 저를 만드시는 것을 체험하였습니다. Atmosfer yang saya rasakan di dalam gereja ini adalah atmosfer surgawi. Kenapa saya bilang saya nggak mau bohong di hadapan saudara-saudara semua, di hadapan Tuhan. Kenapa saya merasa bahwa ketika saya melangkahkan kaki saya masuk di ruangan, di pintu itu, saya merasa atmosfer gereja itu atmosfer surgawi terus mengisi kehidupan kita semua sebagai jemaat gereja sini. 저는 하나님께서 이 교회를 놀랍게 사용하시고 또 제가 이 교회 들어올 때마다 천국의 그런 느낌들 제 마음에 하나님의 큰 은혜를 주셨습니다. Terus saya sampaikan sama Samonim, kebetulan kemarin ada bicara dengan Samonim, Pastor Jun, istri Pastor Jun, saya bilang, kenapa saya melangkahkan ketika saya masuk ke gereja ini, saya merasakan atmosfer yang berbeda. Dan roh saya kembali dibangkitkan. Roh saya kembali dikuatkan. Kenapa ketika saya di Batam tidak mengalami hal ini. Kenapa ya? Karena saya merasakan bahwa itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika saya tiba di sini, kembali roh itu dibangkitkan. 제 개인적인 고백입니다. 제가 인도네시아에서 느낄 수 없었던 정말 이 교회 오면 하나님이 제 영을 새롭게 살리는 것을 저는 경험하고 있습니다. Sanctuary, ruang kudusnya adalah ruang holy. Saya percaya di setiap sudut ruangan ini, saya percaya ada malaikat Tuhan surgawi berkemah dan berpasukan. Menorah itu artinya kaki dian. Kaki dian ada 7 batang api ya, itu lilin. Namanya kaki dian. Kalau bahasa Indonesia namanya kaki dian. 하나님께서 특별히 이곳을 거룩한 지성소처럼 하나님의 영이 임하시고 또 7 촛대처럼 하나님께서 이 교회를 쓰실 줄 믿습니다. Dan ketika kaki dian itu ada di dalam ruang ibadah, Roh Kudus hadir, Tuhan hadir di dalam bait sucinya. This is the sanctuary. 그래서 거룩한 성전, 주의 촛대, 주의 영이 임하는 교회라고 믿습니다. Dan saya percaya calling itu make me stronger and stronger. Panggilan dari Tuhan itu sangat-sangat lebih lagi kuat. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam saya, tapi saya bilang sama Tuhan, this is me Lord, this is Elsie, just Elsie, nobody, I'm nobody. Saya nggak banyak, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan mau pakai saya lebih lagi, dan saya mau serahkan kehidupan saya hanya untuk melayani Tuhan di separuh hidupan saya. 다시 한번 고백하지만은 하나님께서 저를 사용해 주시기를 더욱더 간절히 소원하며 특별히 이곳에서 하나님 큰 은혜 주셨음을 고백합니다. Terus kalau kakak saya bilang, ayo belajar lagi, kuliah lagi teologi, saya bilang, no, saya nggak mau teologi. Kenapa? Teologi, banyak orang-orang teologi yang mengecewakan dan membuat orang jatuh. Saya tidak mau hal itu terjadi pada saya, dan saya bilang, enggak, saya mau menjadi Elsie yang dipanggil Tuhan secara murni. 계속해서 기도해 주시기를 부탁드린 것 저희 오빠가 선교사로서 저에게 너 주의 종이 되기 위해서 좀 더 신학을 공부해라. 근데 저는 꼭 공부하지 않더라도 하나님 저에게 주신 사명을 따라 살기를 소원합니다. Jangan tersinggung ya Pak Majid. Saya percaya semua yang Tuhan kerjakan atas kehidupan saya itu sangat luar biasa. Dan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, itulah adalah kerinduan saya. 앞으로 소원하기는 저를 통해서 하나님 영광 받으시고 많은 이들에게 주의 복이 흘러넘치는 인생 되기를 기도 부탁드립니다. Kami tidak bisa membalas Pastor Jun dan semua jemaat Gereja Spirit. Kami tidak bisa membalas kebaikan yang semua kalian berikan atas kehidupan kami. Tapi anak-anak ini ya, pengalaman pertama buat mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah dalam usaha dan dalam pekerjaan, di dalam setiap pelayanan.
yang Anda semua kerjakan. 저와 우리 팀이 너무 많은 사랑을 받았는데 저희는 아무것도 이렇게 갚을 수가 없습니다. 하나님께서 여러분의 모든 하는 일 위에 축복하시고 하나님께 넘치도록 채워주시기를 기도하겠습니다. Akhir kata, terima kasih, 너무 감사합니다. 감사합니다.